Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli. La nave fu travolta e non riusciva a resistere al vento. Abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva. Paolo, allora, alzatosi in mezzo a loro, disse: «Uomini, vi invito a farvi coraggio. Mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto: non temere, Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare. Ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione». Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Le bateau fut emporté sans pouvoir tenir contre le vent. Nous partîmes donc à la dérive. Alors Paul, debout, prit la parole. « Mes amis, je vous exhorte à garder confiance. Cette nuit, en effet, s'est présenté à moi un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte. Il m'a dit: « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu te présentes devant l'empereur, et voici que, pour toi, Dieu fait grâce à tous ceux qui sont sur le bateau avec toi. » Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. When the ship was caught and could not face the wind, we gave way to it and were driven. Paul then came forward among them and said, "Men, I now bid you take heart, for this very night there stood by me an angel of the God to whom I belong and whom I worship, and he said, 'Do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar. And behold, God has granted you all those who sail with you.'" The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Das Schiff wurde mitgerissen, und weil es nicht mehr gegen den Wind gedreht werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte: „Männer, verliert nicht den Mut, denn in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir gekommen und hat gesagt: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren.“ Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La nave fue arrastrada y no pudimos hacer frente al viento, quedando a la deriva. Entonces Pablo, de pie en medio de ellos, dijo: «Amigos, ahora os aconsejo que os animéis, porque se me presentó esta noche un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: no temas, Pablo, es necesario que tú comparezcas ante César. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo». Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Sem poder resistir ao vento, o barco foi arrastado e deixámo-nos ir à deriva.
Então Paulo colocou-se no meio deles e disse: meus amigos, convido-vos a ter coragem. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e disse-me: nada receies, Paulo. É necessário que compareças diante de César. E por isso Deus concedeu-te a vida de todos quantos navegam contigo. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. اندفعت السفينة ولم تقوى على مغالبة الريح، فاستسلمنا إليها نساق على غير هدى. فوقف بولس بينهم وقال لهم: أيها الرجال، إني أدعوكم الآن إلى الاطمئنان، فقد حضرني في هذه الليلة ملاك من عند الله الذي أنا له وإياه أعبد، وقال لي: لا تخف يا بولس، يجب عليك أن تمثل أمام قيصر، وقد وهب الله لك جميع المسافرين معك. كلام الرب. Z Księgi Dziejów Apostolskich. Gdy okręt został porwany i nie mógł ustawić czoła wiatrowi, zdaliśmy się na jego łaskę i poniosły nas fale. Wówczas Paweł powiedział: teraz radzę wam być dobrej myśli. Tej nocy ukazał mi się anioł Boga, do którego należę i któremu służę, i powiedział: nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed Cezarem i Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem z tobą. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Le livre des Actes des Apôtres, dans sa dernière partie, raconte que l'Évangile continue sa course non seulement sur terre, mais par mer, sur un bateau qui conduit Paul, prisonnier de Césarée, vers Rome, au cœur de l'Empire, pour que la parole du ressuscité se réalise. Tu seras mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Lisez le livre des Actes des Apôtres et vous verrez comment l'Évangile, avec la force du Saint-Esprit, arrive à toutes les nations, devient universel. Il faut le lire. Je vous conseille de le lire. La navigation rencontre dès le début des conditions défavorables. Le voyage devient dangereux et Paul conseille de ne pas continuer la navigation, mais le centurion ne l'écoute pas et se confie au pilote et à l'armateur. Le voyage continue et se déchaîne un vent tellement furieux que l'équipage perd le contrôle et le bateau va à la dérive. Lorsque la mort semble prochaine et le désespoir l'emporte, Paul intervient et il rassure ses compagnons en disant ce que nous avons entendu. Cette nuit, un ange de Dieu est arrivé à qui j'appartiens, au Dieu à qui j'appartiens, parce que chacun avait son propre Dieu. Dieu auquel j'appartiens et dont je suis le serviteur. Il m'a dit, n'aie pas peur, Paul, tu dois apparaître devant Césarée, et Dieu a voulu te garder, tous tes compagnons de navigation et toi-même. Même dans l'épreuve, Paul n'arrête pas d'être le gardien de la vie des autres
et animateurs de leur espérance. Luc nous montre ainsi que le dessein qui guide Paul vers Rome sauve non seulement l'apôtre, mais aussi ses compagnons de voyage. Et le naufrage d'une situation de malheur se transforme en opportunité providentielle pour l'annonce de l'Évangile, donc. Au naufrage, donc, suit l'arrivée sur l'île de Malte, dont les habitants témoignent un accueil chaleureux. Les Maltais sont accueillants, sont généreux. Depuis ce temps-là, il pleut, il fait froid, et ils allument un feu pour apporter aux naufragés un petit peu de chaleur et de soulagement. Là aussi, Paul, en tant que véritable disciple du Christ, se met au service pour alimenter le feu avec quelques branches. Au cours de ces opérations, il est mordu par une vipère, mais il ne subit pas de dommages. Les gens, en regardant cela, disaient « Mais celui-là doit être un malfaiteur. Il se sauve de naufrage et ensuite il est mordu par une vipère. » Ils attendaient le moment où qu'il tombait mort. Mais il n'a pas de problème, donc, et on le croit même, au lieu d'être un malfaiteur, il pense que c'est une divinité. En réalité, tout cela vient du Seigneur ressuscité qui l'aide, selon la promesse qui avait été faite avant de monter au ciel, adressée aux croyants. Ils prendront des serpents, et s'ils boivent du poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils s'imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Dit l'histoire qu'à partir de ce moment, il n'y a plus de vipères à Malte. C'est la bénédiction de Dieu et l'accueil fait par ce peuple si généreux. Le séjour à Malte devient pour Paul l'occasion propice pour réaliser la parole qu'il annonce, pour exercer ainsi un ministère de compassion dans la guérison des malades. Et c'est une loi de l'Évangile. Lorsqu'un croyant fait l'expérience du salut, il ne la garde pas pour lui, mais la fait circuler, et le bien doit se communiquer. Toute expérience de vérité et de beauté essaye à se répandre, et toute personne qui vit une profonde libération acquiert plus de sensibilité face aux nécessités des autres. Un chrétien peut être plus proche de celui qui souffre parce qu'il connaît la souffrance et rendre son cœur ouvert et sensible à la solidarité envers les autres. Paul nous apprend à vivre les épreuves, en étant avec le Christ, et mourir la conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu d'échecs apparents, et la certitude que quiconque s'offre et se donne à Dieu par amour sera sûrement fécond. L'amour est toujours fécond. L'amour de Dieu est toujours fécond. Et si tu te laisses saisir, prendre par le Seigneur et tu reçois le don du Seigneur, il faudra que tu donneras tout cela aux autres, toujours au-delà. Demandons aujourd'hui au Seigneur de nous aider à vivre chaque épreuve soutenue par l'énergie de la foi, à être sensible aux nombreux naufragés de l'histoire qui arrivent épuisés sur nos côtes. Car nous aussi,
puissions les accueillir avec cet amour fraternel qui vient de la rencontre avec Jésus. C'est cela qui sauve du froid de l'indifférence et de l'inhumanité. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la dernière partie des Actes des Apôtres raconte le voyage de saint Paul à Rome où il devra rendre témoignage au Christ. Au cours de la traversée, une tempête se lève et le bateau part à la dérive. Alors que la mort semble imminente, Paul rassure l'équipage. Il est l'homme de la foi. Il a reçu d'un ange la certitude qu'il comparaîtra devant César et que tous seront sauvés par lui. Ainsi, même dans l'épreuve, il ne cesse d'être attentif aux autres et de ranimer leur espérance. Arrivé à Malte et accueilli par la population, saint Paul exerce aussitôt un ministère de compassion en guérissant des malades. En effet, le bien tend à se communiquer. Quand un croyant fait l'expérience du salut, il ne la garde pas pour lui-même, mais il acquiert une plus grande sensibilité aux nécessités des autres et se rend proche de celui qui souffre. Saint Paul nous invite à vivre les épreuves en étant unis au Christ, avec la conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances et que celui qui s'offre à Dieu par amour sera certainement fécond. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese e auguro a tutti e a ciascuno un anno ricco di grazie del Signore. In particolare chiediamo a Dio di aiutarci a vivere le nostre prove con fede e cerchiamo di essere sensibili alle sofferenze di coloro che ci vengono incontro, imparando ad accoglierli con quell'amore che viene dal nostro incontro con Gesù. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française et souhaite à chacun et à chacune une année riche en grâce du Seigneur. En particulier, demandons à Dieu de nous aider à vivre nos épreuves dans la foi. Et soyons sensibles aux souffrances de ceux qui viennent à notre rencontre, sachant les accueillir de cet amour qui procède de notre rencontre avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Acts of the Apostles, we see the gospel preached not only on land, but also at sea, as Paul, now a prisoner, is taken by ship to Rome. From Crete, Paul warns the crew of the risk of further travel
yet they carry on into a near fatal storm. Paul encourages all on board not to be afraid and recounts how an angel has told him that they will arrive in Rome. In this way, Jesus' promise that his disciples would become his witnesses to the end of the earth would be fulfilled. Landing on Malta, the travelers experience unusual kindness from the people of that place, but hazards too, as Paul is bitten by a viper. He himself is unharmed, and during his stay on the island, he heals many of the sick. Paul's sea voyage, full of peril and salvation, can serve as a symbol of God's providential care for us through our passage from death to life in the waters of baptism. May the Lord sustain us in our own trials and open our hearts to those who today experience shipwreck and arrive on our shores. May they find in us that fraternal love born of our saving encounter with Jesus Christ. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Australia e Stati Uniti d'America. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie auguro di custodire la gioia di questo tempo di Natale, incontrando nella preghiera il Salvatore che desidera farsi vicino a tutti. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Australia and the United States of America. May each of you, your family, and your families cherish the joy of this Christmas season and draw near in prayer to the Savior who has come to dwell among us. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche und entbieten Ihnen beste Wünsche für ein gutes neues Jahr. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließe darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnete auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Katechesen über die Apostelgeschichte sprechen wir heute über die Schiffsreise des Paulus als Gefangener auf dem Weg nach Rom. Von Anfang an traf diese Reise auf widrige Umstände. In Kreta wurde die Warnung des Paulus vor einer Weiterfahrt in den Wind geschlagen. So geriet dann das Schiff in einen Seesturm und trieb tagelang auf dem Meer. Als der Tod nahe schien und Verzweiflung um sich griff, sprach Paulus als Mann des Glaubens allen Mut zu. Auch in der Bedrängnis hörte er nicht auf, sich um das Leben der anderen zu kümmern und Hoffnung zu schenken. Beim Schiffbruch vor der Insel Malta wurden alle gerettet, und dieses Unglück wurde zu einem Moment der Vorsehung. Der schiffbrüchige Paulus bekam Gelegenheit, den Menschen dort die Botschaft Jesu zu verkünden und Kranke zu heilen. Es ist dies gleichsam ein Gesetz des Evangeliums. Wenn ein Gläubiger Gottes Heil erfährt, behält er es nicht für sich, sondern schenkt es weiter. Ein Christ, der Prüfungen durchgemacht hat, kann anderen Leidtragenden besonders nahe sein und im Herzen sensibel sein für die Solidarität mit den anderen. En direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François, Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise et allemande. Anche le prove, confidando nella vicinanza di Cristo. Sostenuti dal suo amore, vogliamo anche noi farci vicini ai fratelli bisognosi.
Il Signore vi accompagni con la sua grazia in quest'anno nuovo. Mit Freude heiße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Der heilige Paulus ermutigt uns, jeden Augenblick, auch die Prüfungen, im Vertrauen auf die Nähe Christi zu leben. Getragen von seiner Liebe wollen auch wir unseren bedürftigen Brüdern und Schwestern nahe sein. Der Herr begleite euch in diesem neuen Jahr mit seiner Gnade. Santo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra en su parte final cómo el Evangelio siguió su camino no solo por tierra, sino también por mar. Pablo iba prisionero en una embarcación que lo llevaba de Cesarea a Roma, cumpliéndose así la palabra del resucitado: seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. En un cierto momento la navegación se volvió difícil, peligrosa. Pablo aconsejó no seguir, pero el centurión no lo escuchó y la nave terminó a la deriva. Cuando la desesperación se apoderó de todos, el apóstol intervino asegurando que Dios le había revelado a través de un ángel que se presentaría ante el César y que no perdería a ninguno de sus compañeros de viaje. Así ese viaje pasó de ser una situación de desgracia y de muerte a una oportunidad para manifestar el poder salvador de Dios. Después del naufragio llegaron a la isla de Malta, donde fueron acogidos por sus habitantes y les encendieron una hoguera para que se calentaran. A Pablo, al echar la leña al fuego, le mordió una víbora, pero no sufrió ningún daño. Este beneficio era una gracia del Señor que lo asistió siguiendo su promesa dirigida a los creyentes: tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Pablo nos enseña a vivir las pruebas abrazándonos a Cristo para madurar la convicción de que Dios actúa en cualquier circunstancia, también en medio de las dificultades, y la vida de quien se da a Dios por amor siempre será fecunda. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Los animo a seguir el ejemplo de San Pablo para que, sostenidos por la fe, podamos ser sensibles ante las personas que viven en dificultad alrededor nuestro, pudiendo salir a su encuentro con amor fraterno. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças.
Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na parte final do livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que o Evangelho continua a sua corrida, não só por terra, mas também por mar. Agora, num barco que leva Paulo, prisioneiro, de Cesareia para Roma. As condições da travessia são desfavoráveis e a viagem torna-se perigosa, tendo de atracar em Creta. Paulo aconselha a esperarem que a situação melhore, mas o centurião não lhe dá ouvidos e saem para o mar alto. Desencadeou-se, porém, um vento furibundo, que faz a tripulação perder o controle do barco e este fica à deriva. Quando já o desespero se apoderara de todos, Paulo intervém. Mesmo na provação, e apesar de não lhe terem dado ouvidos, não cessa de ser guardião da vida dos outros e animador da sua esperança. Homem de fé, sabe que Deus o quer em Roma, como aliás lhe confirma um anjo. É necessário que compareças diante de César, e por isso Deus concedeu-te a vida de todos quantos navegam contigo. Na verdade, aquela viagem por mar terminaria com o barco encalhado e completamente desfeito. Mas os náufragos alcançariam a nado a ilha de Malta, onde beneficiaram da hospitalidade dos seus habitantes. Paulo ensina-nos a viver as provações, abraçando-nos fortemente a Cristo, certos de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos. E toda a pessoa que se entrega a Deus por amor, seguramente será fecunda. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, di cuore vi saluto tutti, augurando a ciascuno che sempre rifulga nei vostri cuori o sulle vostre famiglie e comunità la luce del Salvatore, che ci rivela il volto tenero e misericordioso del Padre Celeste. Stringiamo tra le braccia il bambino Gesù e mettiamoci al suo servizio, lui è fonte di amore e serenità. Egli vi benedica per un sereno e felice anno nuovo. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, a minha cordial saudação para vós todos, desejando a cada um que sempre resplandeça nos vossos corações, famílias e comunidades a luz do Salvador, que nos revela o rosto terno e misericordioso do Pai do céu. Abracemos o Deus menino, colocando-nos ao seu serviço. Ele é fonte de amor e serenidade. Ele vos abençoe com um ano novo, sereno e feliz. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس.
في إطار التعاليم حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل، توقف البابا اليوم عند الأحداث التي عاشها بولس عندما كان سجينا على متن سفينة تقوده من قيصرية إلى روما، حيث كانت رحلة الإبحار مليئة بالأخطار التي أدت إلى تحطمها. ثم أوضح البابا كيف تدخل بولس رجل الإيمان وطمأن رفاقه عندما بدا أن الموت قد أصبح وشيكا وسيطر اليأس على الجميع. وأكد البابا أنه حتى في وسط المخاطر يبقى بولس حارسا لحياة الآخرين وسادا لرجائهم، وأن المخطط الإلهي الذي يقود بولس نحو روما لا يخلص الرسول وحده، وإنما رفاقه المسافرين معه أيضا، فيتحول غرق السفينة من كارثة إلى فرصة تظهر فيها العناية الإلهية. وكذلك تحولت إقامة بولس في مالطا إلى فرصة ملائمة لكي يجسد الكلمة التي كان يعلنها، فمارس خدمة الرحمة وشفى المرضى. وفي نهاية كلمته دعانا قداسة البابا إلى أن نعيش في وسط المحن بالتمسك بالمسيح لكي تنضج فينا القناعة بأن الله قادر على أن يعمل في كل الظروف حتى وسط الفشل الظاهر، وأن من يبذل ذاته ويستسلم لله عن حب سوف يأتي بالتأكيد بالثمر الكثير. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq, dal Libano, dalla Siria e dal Medio Oriente. Nei momenti più tristi della nostra vita, nei momenti più angoscianti e di prova, non dobbiamo avere paura ed essere audaci come l'è stato Paolo, perché Dio veglia su di noi, è sempre vicino a noi. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من العراق ومن لبنان ومن سوريا ومن الشرق الأوسط. في أسوأ لحظات حياتنا وفي أوقات اليأس الشديد والمحن يجب ألا نخاف، بل نتحلى بالشجاعة مثل بولس، لأن الله يسهر معنا وهو دائما قريب منا. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmującym również nasze rodziny, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Księga Dziejów Apostolskich w części końcowej mówi, że Ewangelia kontynuuje swój bieg nie tylko po lądzie, ale drogą morską, na okręcie, który wiedzie więźnia Pawła z Cezarei do Rzymu, do serca imperium. Żegluga od samego początku napotykała na niesprzyjające warunki. Trzeba było zejść na ląd w Myrze, a potem płynąć wzdłuż południowego wybrzeża Krety. Wiatr rozszalał się do tego stopnia, że załoga utraciła kontrolę nad okrętem.
Kiedy zdawało się, że śmierć jest już blisko, Paweł uspokajał swoich towarzyszy, mówiąc: ukazał mi się anioł Boga, do którego należę i któremu służę, i powiedział: nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed Cezarem i Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem z tobą. Rzeczywiście rozbitkowie bezpiecznie wylądowali na Malcie, której mieszkańcy okazali troskliwą gościnność. Podczas rozpalania ogniska Paweł został ukąszony przez żmiję, ale nie poniósł żadnej szkody, a wręcz został wzięty za jakieś bóstwo. W istocie spełniła się obietnica Pana skierowana do wierzących. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Pobyt na Malcie stał się dla Pawła dobrą okazją, by potwierdzać słowo, które głosił, przez posługę współczucia i uzdrawiania chorych. Jest to prawo Ewangelii. Kiedy wierzący doświadcza zbawienia, nie zatrzymuje go dla siebie, ale przekazuje innym. Paweł uczy nas przeżywać trudne doświadczenia, trzymając się kurczowo Chrystusa, by dojrzewało przekonanie, że Bóg może działać w jakichkolwiek okolicznościach, nawet pośród pozornych niepowodzeń, a kto się ofiaruje i oddaje Bogu z miłości, z pewnością będzie przynosił obfity owoc. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, agli inizi dell'anno nuovo ci affidiamo al Signore. Preghiamolo affinché ci accompagni sempre con la luce della sua parola, con la grazia del suo amore e la potenza del suo spirito. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, na progu nowego roku zawierzmy siebie Panu. Prośmy Go, aby zawsze nam towarzyszył ze światłem swojego słowa, z łaską swojej miłości i z mocą swojego ducha. Z serca Wam błogosławię. Assistiamo ora a una breve esibizione. Une exhibition des artistes du cirque Aqua. C'est une tradition début janvier et pendant toute la période des fêtes de Noël d'avoir des invités, des artistes du cirque. Circo di colori che arriva dritto ai cuori, è un tuffo dentro il mare dei tuoi sogni. Guarda, c'è un mondo da scoprire che ti saprà stupire, acrobati nel cielo sopra i sogni, faune giocolieri sbuffi d'acqua intorno a te, l'amore di un sorriso che ti porta con sé. Acqua è un foro di emozioni, un canto di sirene in uno specchio
Les artistes du cirque Aqua. Voilà, comme d'habitude, une photo souvenir. Santo Padre, insieme agli artisti del Circo Aqua, avec les artistes du cirque Aqua, les pèlerins de langue italienne, donc saluent le Saint-Père e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Fra voi c'è un gruppo dell'Australia. Io vorrei... Parmi vous, il y a des Australiens et je voudrais demander de prier le Seigneur pour que aide le peuple australien dans ce moment difficile avec tous ces incendies si forts. Je suis proche du peuple australien. His Holiness would like to address the people of Australia because of the suffering they are having through, given the fires that are castigating that beautiful people and destroying an important area of their country. May the Lord sustain them and persevere in faithfully putting their trust in the Lord. Voilà la traduction en anglais des propos du Saint-Père adressés au peuple israélien. Je salue les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement les membres des instituts et des congrégations qui rappellent la spiritualité de Saint Vincent de Paul. Je salue aussi les prêtres venus de l'archidiocèse de Gênes, accompagnés par le cardinal Angelo Bagnasco. Je salue les groupes paroissiaux et particulièrement les fidèles venus de Terracina, les fidèles venus de la ville de Asti. Les fidèles de Asti qui ont amené la bagna croûte, qui est une spécialité de la région. Je salue les fidèles venus de Belluno et les artistes du cirque Aqua. Merci. Pour terminer, je salue les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Dimanche prochain, nous célébrerons la fête du baptême du Seigneur. Il faut redécouvrir la grâce qui vient du sacrement et la traduire dans nos engagements de vie quotidienne. Je voudrais que chacun d'entre nous se souvienne de la date de son baptême. Nous nous souvenons de la date de notre naissance. Mais combien parmi nous connaissent la date du baptême? Je pense pas beaucoup. Puisqu'on ne fête pas cette date, on l'oublie. Voilà. Donc c'est un devoir, rentrer à la maison et vous demandez à vos parents, aux grands-parents, aux oncles, demandez la date de votre baptême.
Et gardez cette date, la date du baptême, dans vos cœurs. Vous êtes d'accord? Allez, est-ce que vous le ferez? Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Et je vous rappelle le rendez-vous de demain à partir de 10h30. Vous pourrez suivre les vœux que le Saint-Père adressera au corps diplomatique. Donc rendez-vous demain matin 10h30. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.